8 پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے بارے میں کہ یہ 8 پوائنٹ کیا ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خوشی کس چیز میں ملتی ہے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. یہ سوال آپ کے بارے میں وہ کون سا کام ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, یہ آپ کو اب دیکھنا ہوگا. یہ سوال آپ کے بارے میں ہے. ہر انسان کی خوشی مختلف ہوتی ہے. کسی کو جناب دوسروں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے, کسی کو پیسے کمانے میں خوشی ملتی ہے, کسی کو جناب خوشی جو ہے وہ اچیومنٹ کا نام ہے, جناب کوئی اس نے چیز حاصل کر لیا تو اس کو خوشی ملتی ہے, کسی کو ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں خوشی ملتی ہے, کسی کو جناب مل کے کام کرنے میں خوشی ملتی ہے, کسی کی خوشی تنہائی میں ہے, کسی کی خوشی محفل میں ہے, کسی کی خوشی جناب اپنی جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے یا اپنے جذبات کا اظہار کر کے اس کو خوشی ملتی ہے, کسی کو جناب خاموش رہ کر خوشی ملتی ہے. کوئی بندہ خوش جو ہے محفل میں خوش ہوتا ہے, کوئی بندہ خوش جو ہے اپنی تنہائی میں ہوتا ہے, وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے. یہ بانو قدسیہ کا بڑا ہی مشہور قول کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہ کہتی ہے کہ انسان کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے, اس سے انسان کا ظرف پتہ چلتا ہے. اگر کسی کو دوسروں کو خوشی میں خوش دیکھ کر اس کو خوشی ملتی ہے, کسی کی کامیابی دیکھ کر اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے, کیونکہ کسی کے دکھ میں اس کا دل دکھی ہوتا ہے. اور اچھے کردار, اس کا مطلب وہ ایک اچھے کردار اور اچھے ظرف کا انسان ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جناب دوسرے کو تکلیف پہنچا کے, کسی کی ناکامی دیکھ کے, کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ان کو خوشی ملتی ہے. اگر اس طرح کا اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو پھر جناب اگر آپ کو جناب آپ کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں ایسی خوشی نکال دے جو کسی دوسرے کے دکھ میں جو ہے, اور جو کسی کی پریشانی میں اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو انسان دوسروں کی تکلیف میں خوش ہو وہ اس کا مطلب ہے ایک اچھے انسان کا, اچھے کردار کا مالک نہیں ہے. بعض لوگوں کی خوشی جناب مادی چیزوں میں ہوتی ہے, گھر گاڑی بینک بیلنس, جناب ان کو خوشی اس میں ملتی ہے. اگر جناب بعض لوگوں کو جناب خوشی جو ہے وہ فلاحی کاموں میں ملتی ہے, بعض لوگوں کو خوشی جو ہے عبادت میں ملتی ہے, بعض لوگوں کو جناب بڑوں کے پاس اگر آپ بیٹھ جائیں تو ان کو بڑی خوشی ملتی ہے. بعض جناب جو ہوتے ہیں اپنے ملک معاشرے کی بہتری کو دیکھ کے جناب جو ہے ان کو بڑی خوشی ملتی ہے. میں اگر اپنی مثال دوں تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جب میں کسی انسان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جس وقت میرا ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جس وقت کوئی انسان جو ہے جس وقت میں اس کی پریشانی دور کر دیتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ملتی ہے کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ سوال آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو خوشی کس چیز میں ملتی ہے. یہ آپ نے اب اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی خوشی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے, آپ کی جناب کور ویلیو کیا ہے. اب ویلیو کہتے ہیں قدر کو, قدر نکلا ہے اقتدار سے. جناب آپ کی ویلیو کیا ہے, یعنی آپ کے اصول کیا ہے. آپ کن چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. آپ ایمانداری کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, آپ سچائی کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, آپ محنت کرنے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, آپ دوسروں کی عزت کرنے کو جناب یہ آپ کی کور ویلیو ہے. آپ دوستی کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کی مدد یا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ الفاظ نہیں, یہ نہیں, اس کے اوپر مضمون نہیں لکھنا. یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کور ویلیو کیا ہے. مثال دیتا ہوں, آپ جناب کور ویلیو میں آپ اس میں کسی چیز کا آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے. مثال دیتا ہوں کہ جناب آپ عزت کو بڑا اہم سمجھتے ہیں, تو پھر آپ دوسروں کو اگر آپ عزت دیں گے, آپ عزت آپ کے لیے اہم ہے تو پھر آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی. آپ ایمانداری کو جناب کتنا اہم سمجھتے ہیں, اس کا مطلب ہے مشکل وقت میں بھی آپ ایمانداری نہیں چھوڑتے. آپ محنت کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, آپ کتنی مشکل حالات آ جائیں لیکن شارٹ کٹ آپ نہیں کرتے, پھر بھی آپ محنت کرتے ہیں. دوستی کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں, مشکل وقت میں آپ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے. یعنی یہ آپ کی کور ویلیو ہے. آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی کور ویلیو کیا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ اگر بانٹیں تو وہ آپ کو واپس ملتی ہیں. پہلی چیز ہے عزت, دوسری چیز ہے محبت. جب انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے, دوسروں کو وقت دیتا ہے, تو جناب وہ عزت آہستہ آہستہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور محبت بھی اسی طرح ہی ہے کہ جناب جس وقت آپ محبت دیتے ہیں تو جناب وہ آٹومیٹیکلی جناب آپ کو محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کی کور ویلیوز کیا ہے. یہ آپ کو خود مسٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی کور ویلیو کیا ہے, کیونکہ جب انسان اپنی کور ویلیو کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے فیصلے بھی مضبوط ہوتے ہیں, اس کی شخصیت بھی مضبوط ہو جاتی ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے جو آپ کو جاننا چاہیے کہ جناب ہاؤ ٹو ریسپونڈ یور اسٹریس, یعنی آپ جس وقت پریشان ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی اسٹریس مینجمنٹ کیسی ہے. جب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں, آپ کتنے سینسیبل ہیں. آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے کہ آپ کا رسپانس ری ایکٹیو ہوتا ہے یا پرو ایکٹیو ہوتا ہے. ری ایکٹیو مین ریئیکشن دینا, فوراً غصہ کرنا. ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو. پرو مین پہلے, ایکٹیو مین تیار ہونا. پہلے آپ سوچتے ہو پھر جواب دیتے ہو. یاد رکھیں دنیا کی بہت سی کامیابیاں پیچھے ایک بہت بڑی تکلیف سے جڑی ہوتی ہیں. اگر انسان اپنی اسٹریس کو صحیح ڈائریکشن دے تو وہ اسٹریس اس کی طاقت بھی بن جاتی ہے. اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو کیا میں اپنے جذبات, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ جس وقت پریشان ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ جذبات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. یہ آپ نے ذرا چیک کرنا ہوگا. جس طرح کہتے ہیں غزل کا مطلب لغوی مطلب ہوتا ہے کہ ہرن کی چیخنے کی آواز. تو آپ اسٹریس میں کس طرح رسپانس کرتے ہیں, یہ آپ نے چیک کرنا ہوگا کہ آپ اسٹریس میں کیسے رسپانس کرتے ہیں. آپ کا جناب جو رسپانس ہوتا ہے وہ ری ایکٹیو ہے یا پرو ایکٹیو ہے. تو اگر آپ کا جناب ری ایکٹیو ہے تو پھر سر آپ کو جناب جو ہے اس کو اسٹریس مینجمنٹ, اس کا مطلب ہے آپ کو ٹھیک نہیں آتی. آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کا جناب یہ آپ کے سوال, یہ آپ کے بارے میں, یہ آپ نے سوچنا ہوگا. چوتھا جو پوائنٹ ہے جناب وہ ہے آپ کی ہیلتھ. آپ نے اپنی صحت کو سمجھنا ہوگا, آپ نے اپنے جسم کو سمجھنا ہوگا, آپ نے اپنی باڈی کلاک کو سمجھنا ہوگا. چھوٹی موٹی بیماریاں نارمل بات ہے, لیکن آپ ایک بڑی بیماری کی طرف تو نہیں موڑ رہے. تو اگر آپ کو شوگر ہو جاتی ہے, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, یا آپ کو ہارٹ کے پیشنٹ ہے یا بی پی کے پیشنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی باڈی کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ نے اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے, یا آپ اپنی جناب میں اپنے اوپر بھی یہ نافذ کرتا ہوں, میں اس چیز کا بڑا جناب وہ میرے میں بڑا ویک پوائنٹ ہے, یہ میں یہ مانتا ہوں اس بات کو. تو آپ نے
आपने अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ 5वें पॉइंट पे। जनाब आपको 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। ये आपके लिए बड़ा जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। आप एक्स्ट्रावर्ड हैं, आप इंट्रोवर्ड हैं। दुनिया में जो पर्सनैलिटी टाइप है वो 16 है, टोटल 16 है तादाद जो अब तक हो गया है। आप एक्स्ट्रावर्ड है, आप इंट्रोवर्ड है। एक्स्ट्रावर्ड ऐसा इंसान जो बोलने में बहुत अच्छा है। आपके फैसले जनाब कैसे हैं, आप दिल से ज़्यादा फैसले करते हैं या आप अपने ज़्यादा फैसले दिमाग से करते हैं। आप एक्स्ट्रावर्ड है। इंट्रोवर्ड, एक्स्ट्रावर्ड ऐसा इंसान जो बोलने में बहुत अच्छा है, गपशप लगाने वाला, दोस्तियां बढ़ाने वाला, मिलनसार, जिसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, इसको एक्स्ट्रावर्ड कहते हैं। इंट्रोवर्ड ऐसा इंसान जो खामोश तबीयत है, जो अकेला रहता है, जो जनाब सोचता ज़्यादा है, अकेले में काम करना पसंद करता है। मुझे अब अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता है, लेकिन अब पाकिस्तान में 188 यूनिवर्सिटियां, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जनाब कि इनमें से किसी एक को भी नहीं पता होगा, टीचरों को, जनाब आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। शागिर्दों को नहीं पता, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आपको ये जानना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। तो आप जिस वक्त पर्सनैलिटी टाइप आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जनाब जो पर्सनैलिटी टाइप है आप ज़रा हट के हैं। मुझे अभी तक याद है कि मैं जनाब एक दुकान में जाता था, वहाँ पे जनाब मैं चाय की जनाब पत्ती लेने गया हूँ, तो मुझे अभी तक याद है कि एक दुकानदार ने मुझे कहा है कि जनाब, मैंने कहा यार मुझे चाय की पत्ती चाहिए, तो वो दुकानदार मुझे कहता है पता है ना चाय कैसे बनती है, सबसे पहले आपने जनाब पानी को उबालना है और उसके बाद जनाब इसमें टी बैग फेंकने हैं, ये नो ठंडे पानी में ही फेंक दो, फिर इसमें आपने दूध डालना है, फिर इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है, फिर इसमें आपने चीनी डालनी है और जिस वक्त ये पक जाए तो फ़ौरन नहीं पीना, मुंह जल जाएगा, फिर इसको आपने ठंडा करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीना है और पी के फिर बैठे नहीं रहना, आपका जो है पेट सूज जाएगा, आपने थोड़ी वॉक भी करनी है। फिर मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि मैं देख रहा हूँ इसको कि अल्लाह ने इसको दुनिया में उस्ताद बना के भेजा है कि ये बेसिकली जो पर्सनैलिटी इसकी जो है वो टीचर की है, लेकिन ये गलती से जनाब ट्रेंड को फॉलो करते करते इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो चीज़ें बेचता कम था और जनाब समझाता ज़्यादा था, क्योंकि बेसिकली तो अल्लाह ने उसको उस्ताद बना के भेजा है, लेकिन यहाँ पे दुनिया में आके जनाब वो बिजनेस करने शुरू कर दिया। इसी तरह जनाब हमारा तालीमी निज़ाम, हम बच्चे को रटा लगाना सिखाते हैं जनाब, उसको ये बिल्कुल इसी तरह है, हम मछली को जिस तरह दरख्त पे चढ़ना सिखाएं और बंदर को पानी में तैरना सिखाएं तो क्या होगा। इसी तरह जनाब आप जिस तरह आपका बच्चा एक्स्ट्रोवर्ट है तो शायद उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको जनाब पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, उसको जनाब सेलमैन बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, ट्रेंड को फॉलो करते जनाब वो पता चलता है कि जनाब उससे हम कंप्यूटर साइंस या आईटी में भेज देते हैं, तो वो क्या होगा। इसी तरह इंट्रोवर्ट है तो उसको रिसर्च का प्रोग्राम करना चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए। ऐसा पर्सनैलिटी टाइप आपको ढूंढनी है। बहरहाल जी पर्सनैलिटी टाइप पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और इसकी 4 वीडियो बनती है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम को ये पता चलना चाहिए कि बच्चे को समझना चाहिए पर्सनैलिटी टाइप इसकी क्या है। उसके बाद जनाब ये छठा पॉइंट जो है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बदकिस्मती से हमारी तालीमी निज़ाम में सिर्फ रटा इम्तिहान नंबर तक है, लेकिन उसको सिखाया नहीं जाता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दुनिया में हर इंसान मुनफरिद है, हर इंसान अल्लाह ताला ने कोई खास सलाहियत या किसी के पास जिस्मानी ताकत है वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन जाता है, किसी की स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोई जनाब किसी में लीडरशिप स्किल है, कोई प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, किसी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, किसी की स्ट्रेंथ जो है नंबर और डेटा पे है, कोई जनाब पीपल हैंडलिंग की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी जानता है। आपने ये ढूंढना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। टोटल दुनिया में जो स्ट्रेंथ है वो 34 है, किसी की इब्लाग की स्ट्रेंथ है। तो जनाब ये तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है। इसके ऊपर मैं किताब भी रेकमेंड करूंगा जो डोनाल्ड क्लिफ्टन ने लिखी है, जिसके ऊपर मैं खुद भी सर्चिंग कर रहा हूँ अभी। तो टोटल दुनिया में स्ट्रेंथ है 34। इस किताब का नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर। तो ये आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपने ढूंढना है कि आप में कौन सी खूबी है कि जो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ताकत बोलने में हो, बाज़ जनाब लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, सीखने में, कारोबार में हो, तहकीक में हो, मसला हल करने में हो, लोगों की रहनुमाई करने में हो। जिस दिन इंसान अपनी असल स्ट्रेंथ को पहचान जाता है उस दिन उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है, फिर वो दूसरों की नकल करना छोड़ देता है, अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढें, ये सफ़र आपको खुद तय करना होगा। 7वां पॉइंट है जी आपकी वीकनेस क्या है। अब ये सवाल भी बड़ा मुश्किल है, जो हर कामयाब को अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि उसकी कमजोरियां क्या हैं। ये सवाल बहुत आसान लगता है लेकिन हकीकत में ये बहुत मुश्किल है। हम में क्या खूबियां हैं ये बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन कमजोरियां क्या है ये हम लोग हमेशा कहते हैं जी हम तो परफेक्ट है, नहीं जी हमें तो कोई कमी नहीं है। ये हकीकत आपका जनाब परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बाकी हम सब में कमजोरियां हैं, मैं भी अपनी कमजोरियां मानता हूँ। एक वक्त था जब मैं जनाब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, मैं अपनी वीकनेस को मानता हूँ, मैं जल्दी एतबार कर देता हूँ। मैं समझता हूँ जैसे मैं मुखलस हूँ, हर शख्स ही ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो जनाब ये आपको मैं एकदम गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ, मुझे अपनी माननी चाहिए। इसी तरह आपको अपना मैं रिएक्टिव था, रिस्पॉन्स ज़रा रिस्पॉन्डेंट जो था, रिस्पॉन्स जो है मैं एकदम रिएक्शन देता हूँ। तो ये जनाब मुझे गलतियाँ अपनी ये आपने चेक करना होगा कि आप में क्या वीकनेस है। आप जनाब जिस तरह मैंने बताया कि आप में हो सकता है आपको वक्त ज़ाया करने की कमज़ोरी हो, वीकनेस हो, या आप जिम्मेदारी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, या हो सकता है आप जल्दबाज हो, हर काम शॉर्टकट करने के आदी हो, मेहनत से बचते हो, आप दूसरों की बात सुनने की बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हो, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमज़ोरी हो, या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो, या आप टीम बिल्डिंग में अच्छे नहीं हो, आप में डिसिप्लिन ना हो, आप जनाब खुदगर्ज हो, आप सेल्फिश हो, आप किसी की मदद ना करते हो, सिर्फ आप अपनी ज़ात के बारे में सोचते हो, आपको किसी का कोई ख्याल ना हो, आप सिर्फ जनाब ये आपने चेक करना होगा कि आप में वीकनेस क्या है। हो सकता है आप किसी के काम ना आते हो, ये सब आपकी कमज़ोरियाँ हैं। आप सिर्फ खुदगर्ज हैं, आप सिर्फ किसी का भी कोई ख्याल नहीं रखते, किसी के जज्बात का ख्याल नहीं रखते, तो आपको कमज़ोरियाँ अपनी ढूंढनी पड़ेंगी। आपने अपनी वीकनेस ढूंढनी है और उसको मानना है, क्योंकि जिस वक्त तक आप मानेंगे नहीं तो उसको इंप्रूव कैसे करेंगे। तो इसलिए अपनी गलतियों को माना जाए, क्योंकि हम लोग खुदगर्ज बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग झूठ बोलने की हमें आदत है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जनाब
हम लोगों ने जनाब झूठ बोलते हैं, ये वीकनेस भी हो सकती है मेजॉरिटी। ये आपने चेक करना है कि आप में कमजोरियां क्या हैं और उसको मानना है, क्योंकि अगर आप मानेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट हो ही नहीं। हो सकता है आप सोशल ना हो सकता है आपकी टीम बिल्डिंग अच्छी ना हो, आप सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हो, जिस वक्त आप अपनी, ये आपकी कमजोरी है, ये आपको माननी पड़ेगी। आप जनाब झूठ बोलते हो, आपके ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता हो, आप में ईमानदारी ना हो, आप पे भरोसा ना हो सकता हो, तो ये आपने ढूंढना है। 8वां पॉइंट है जनाब कि आपके रोल मॉडल कौन है। अब जनाब ये भी बड़ा अहम है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन आप वैसे ही बन जाएंगे। मैं अक्सर जनाब पूछता हूँ कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो जनाब 99.9% लोग कहते हैं कि जनाब हमारे रोल मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं कहता हूँ फिर आप में सच्चाई क्यों नहीं है, आप में ईमानदारी क्यों नहीं है, आप में इंसाफ क्यों नहीं है, आप में रहमदिली क्यों नहीं है, आपका इखलाक क्यों नहीं है। आप अपनी ज़ात का ज़रा जायज़ा लें। मैं कहता हूँ ठीक है आपके रोल मॉडल है, फिर मुझे एक जो है बता दे कि जनाब सीरत की सिर्फ 3 किताबों के नाम बता दे, तो पता चलता है 99.9 जो लोग थे उनमें से जनाब किसी ने भी सीरत की किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जानते ही नहीं है। ये सिर्फ एक जज्बातियत की तौर पे जनाब उन्होंने एक बात कर दी है कि जनाब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब फॉलोअर हूँ। जनाब वो हकीकत में फॉलोअर नहीं होते, ये वैसे ही एक जज्बाती सा एक बयान था। तो पता चलता है कि 99.9% जनाब उनके बारे में जानते ही नहीं है। तो फिर जनाब आप रोल मॉडल आपके कौन से हैं? जिनका कोई रोल मॉडल नहीं है जनाब, उसका फिर रोल मॉडल जनाब जो है वो नफ्स है, वो शैतान है। आप सोशल मीडिया पे देख लें कि आप किसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप मुझसे बहुत ज़्यादा साइक ना करवाएं, आप खुद जानते हैं कि लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। तो जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं तो एक दिन आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आप जिस इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस भी है कि दिन क़यामत में इंसान उसके साथ ही उठेगा जिसको वो फॉलो कर रहा है। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? तो जिस वक्त मैं किसी को रोल मॉडल देखता हूँ लाशूरी तौर पे, ये किसको पसंद कर रहा है, तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी टाइप पता चल जाती है, यार इसकी लाइफ कैसे होगी, इसका रोल मॉडल ही ऐसा थर्ड क्लास है, तो ये बंदा भी थर्ड क्लास ही होगा। तो ये आप ये चेक करें कि आपके रोल मॉडल कौन से हैं। तो आप रोल मॉडल किसको आप अपना मानते हैं? ये कैसे रोल मॉडल है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते ही नहीं है। जिनके बारे में जानते ही नहीं है तो वो रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? तो ये आपने ढूंढना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जनाब मैं इस दोनों वीडियो को मिला भी दूंगा ताकि अगर कोई तरतीब से पूरा देखना चाहे तो वो इसको देख सके।